Diriye tayari मदरसा से हम लोगों को ये तैयारी ज्ञान में कि मजबूत संको ईमान तोमा अमल सालिह जा आगे वसीयत जा और सब ये वसीयत जा को इख्तियारी मजबूत में मर्द मोमिन मुझे संको तो बोलो अंको ईमान तो जरूरी इन मनसों को अमल सालिह से जागो अमल सालिह जो जरूरी इन मनसों को हर वसीयत से जागो और सब ये वसीयत से जागो सब ये वसीयत नबी सूरत से ही ज़रूरी ताकि तजावुज़ात खानसा रहे तो जी मजलिस इन मना तो इसके लिए ज़्यादा मुज़ाहरत जाती है हमारे सालिह बारे में हमारे सालिह को चीन जलना हमारे सालिह को एक दफा भी नफ्सी पान हर इंसान इसी तो कबूल करती बिदा को याहुई शिकल खदमत जाए इसको शायद लगते लग जाए इसको या दोस्तों खदमत दूसरी खदमत जाए कुछ जो हर इंसान जाती पान को याहुई में एक दफा يعني مرحبا هذوكي مقدارنا رسيكال بحثي علم سيئة خير من حجبك أبيو يحمين هنا أبيو يحمين صفة سابقنا من حسنة تعجبك كان لك كان شغطومي كان يوم هنمنك ببرتري حاصل في على بيت اليحمو بفزا ومناف واليحمو يعني الذهن رسائين بحري بالجهاد البجيك منافو بنفسه فهم مناف يستعين ذل لكن دو أول سنة بها اليحمون المقابلة ثم اليحمو تين المقابلة سنة دي منافو يحمون الرد سيئة خير من حسنة تعجبك يسكو بهترين كده بيحمو بتسد بيحمو بسببها كان يا تكفل يا رياء يا من نفس أو سنة من نفس قال الناس يوفار قلت كده بيحمو بتسد سرقو بتسد يسكو كان وتم بالذهن بسعيش بحري فها معصوم سي مثلا اتفاء السيئة بالحسنة في غني يعني لا يستثنى بس تستثنى كويس يعني حتى يستثنى تو يا غني الجواب ما من بلكن تو يحمل الجواب يحمل فلن يمكن إسلام بها إحسان بسنة قولة دين سنين بين يتكون فنا دين الجيس كجد تكتر لا يمكن تو بس كده यहाँ से تعديد استثناء ده كده يتبين الجيس فنا تكون فو يهجو تازاقود يهن رأسك مستيا يعني تجا كيفتين اللي بده ادفع السيئة بالحسنات يحمل معصومين يسي كي كسر تكو بيوم تسناره دمي خدا سے عمل بسنا نظام لدے پیغامات کو مشکل تھے امام حسن علیہ السلام اپنے زندگی سو بھی واقعات کو دینا جی امام لا نیجر بات کے پرا معمول اس پرون گامت سامانا جان توق سے نظام کو كده بولم يا جماعة أدابه كان سفري يا جماعة كان سفري تلو كان سأقول يا جماعة كان سيكون كان دولار كده رئيس سيد الحسنة CEO حسني أتباع معصومين كل ستو كلان سارسنا يعني yang sudah biar negosiasi, komunikasi kanun cipta bin, komun, yani lutuhin, yani
در دستی کدام زندگیش کرنا یعنی نالا کر دردی گل همون دستی زندگی کدام دستی یعنی نالا بیشتر به عمل سو در اصول لحظه یعنی نالا تفاهم نظر لحظه اصول فهم بنفی کبیریم نسبین لیکن یان چکن نسبت لحظه نظر لحظه تو گیو آخر بیت نه اگر یام رفت درن مندنگی سیل باید نره منتظر درن مندنگی سول باید نره یا کوم باری محبت بچم شد یا کوم باری نو صرفا موقوس پیدا بک سوم بس نره دو پتسا اصلا کوام بهترین دی منتاخ و پتسا ولی منتاخ و بنفسه لحموین پا اصلا کو بنفسه چامن پا لیکن تو موقع ما هست سنا یعنی مناسبت چی اون سنا تو می سچی بس تو نه تو اصلا اونیستا این نسل لحموین دی اخلاقی مراحل کن یا ناسی چیز خان اپنایی بسرسنا عمل بسرسیری هزارو مسئله حلی که وقت یعنی سو مقابله سو دستنده تامین دستی مالی یعنی سیدو سماویش کی دیسه دیوی نو دنیایی برتری حاصل بیاید کنه اخلاقی برتری اخلاقی برتری حاصل بیاید دنیا برتری حاصل بیاید دستنده آخرت کو بلوی اخلاقی برتری حاصل بیاید دنیایی هم کچھ چیزی بھلی کو مارد کچھ چیزی بھلی کو کچھ دستنده شد کو محکوم سمجھ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا پرسی یعنی منطقه شخص تدعین سها یهودی چی گوست اون سنا یعنی دیده علا نیست یعنی تیلا بولن من یعنی من سرده بی علای نیست نمود تون سنا کن پلیمید درهم غبیان علا ایده تلابید یر نتونی یر نی درهم کن من انگی پلیمید مت بیانا نتیر غبی ایک کسی دان تیر احدال بینی اجازت کن تیر احشاقی اجازت مت ای پلیمید صحابه الله خمس کانسی پیغمبر بیا پول تو خود دل پیغمبر بیا پول یعنی اجازت مت دل یو تو بهرحال اون کتی کپیت کی کتی علمیت کی فلان بینیت پول دل میو یو دسیام پیغمبر بسمیش یعنی چه حرمت یا سویه از جاده تو بنی هستی کل خبی لست کی کو بنی میه یتین بس کل خبی لست تو بدون می‌دونم تو بسازش من بعد دیدم جواب کلا خبر سلمان تاسر من یعنی حضرت زهرای من بدون کیو سنا تو سپردم پیامبر لفظات پیامبر کسی یهودی نیست یهودی من نچیک کوشش اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله من دي دلیلی از حدیثی که می‌تونم سه بسمل نیام آخری پیغمبر این مستعار تورات اینالتون سه با آخری پیغمبر کو بیشتر تام دنیاوی طاقت یا تو استعمال بده اخلاقی دادتون آمد ستون نیست یعنی بخمایت یه جماعی نتیجه کی سنگی ها مثلا دست دراز بیاس رسناره ما دیگه همون دامته دولتا یعنی دنیایی طاقت استعمال مبیاس اخلاقی داویلوی ها این بولن بادر این بلیوی حریمه و ها کلا کرنیست بماری یعنی کلمات در خوبی حساس یعنی قبول بستنگی مادی دا حد بیامه هلاله یعنی سسول من دستاری یعنی مادی کی وانه دی طرقی ها دنیایی طاقت استعمال بیو بدسان ضابطه اخلاق یعنی استعمال باید بود جول عمل صادق صرف یعنی امام حسن العسکری علیه السلام یا بود بسن لغت عمل الله بکثرت الصلاة والصيام
حقنا رضا اسكت فيها عمل صالح جو موجود بمد بلکن چپ پد سب توضیح مسائلی مثلا حرام حلال 11,500 بلکہ حلال و حرام 11,500 زمینا 5,500 محرمات یعنی مبیوس داره کیرچه 6,000 کو حلال بیوس داره ده گاما کلی مقصی ہے یہ من انسان تو گامی ہے ظاہر پر ساموین لیکن اخلاق کوئی انسانی باطن پر ساموین تو مسائل تو نحج بلاغہ نہ تفسیر نہ صحیفہ کاملہ نہ یا تے کتاب کنی ہے قرآن کی آیات کنی ہے واضح کوئی نیانا والا خدا سے قرآنی قصد والعمل الصالح یرفعه انسان ترقی دست نہ چیز سببی کوئی عمل صالح سببی کوئی سے بلند ہے عبادت معمول سے یعنی تقوی میں سے تقوی میں تو ہمارے صالح کل سے فائدے میں سے انما یتقبل اللہ من المتقین تقوی کو تمام گامی سے نبی گونا گامی سے تقوی میں سے عمل کو یتد میں چوک یہ وہ عمل صالح کو مومن کو اقبال عمل صالح یرفع خودشویت وانده کوئی یہ عمل صالح معمول سے توست پرنا یہ بھی نہیں یہاں نہیں ہم بزرگ ہیں یہاں سو بھی گھری کوچو لے کوسے گھر سو یہاں کی ہم اتوں سے سب سے آدھا ایدین پیرستوں میں کھولا ازدادیم پیرستوں میں کھولا احترام پیرستوں میں سی یعنی کوئی پہلے دعا بیم توست پدولے توست پدے بیم ائمه معصومین لا خداوند عالم سیده یعنی طاقت بینایی داده به قوم مسلم بود امام رضا علیه السلام نطفه حوالتون منا به نطفه بی اطلاق و قامت نشته به همزیاد به نطفه امام سے کسب دوست جانت جان تو میں کہ اطراف رمضان علی تو قانون دین تو نتفا جو نسخت پر دوسرے مرے تو مستق میں جو قانون نسخت سے بعد اور نہ کون تو مگر یہ اصلی کیا تو ناسی اجازت نہیں یا صرف تو تعالی یعنی نورانی فرشته باقی یعنی فرشته اینیا اضعاف الفرس کو مومن سپر روح کو استقبال ہو سکے امام قصد تو میں یہاں تو چیت یعنی گاما کارپیت اور شوقیت اور عجیب یعنی نورانیت کو لان سے سید سیدو سے کو ہمیں لان سے تصدق خوانا نازل سه دوزه نا حجت خدای من این اجازت بکن سه مدوزه این اجازت یه سه دوزه یعنی دی مقام کو اگر یہ عمل صالح یاد دستاره عمل صالح کو یعنی لطه وقت فان من دوسه یعنی ینبو هر وقت فرشته دکبین ده فرشته وسی یعنی نقصان این کو مجوب با یعنی چلبین کو مجوب با یریستین یعنی یری عزت کو محفوظ یافسنا یعنی خوشگوار حالی نو زندگی کو چکبین در شیبه دولتین که احمد شیعون لحال محمد بن بیدت چکبین لگی کاما چک به سلواتی بسر صالح عام طور شب روزہ قرآن حجی زیارات تو گاما عام گاما لدر نرسل عام گاما لدر ایمان چون سگئی طاقت تو گاما در لیکن خاص اور خاص کل نمتبا مردن ملپید عمل صالح کو دو کلی مرتبہ بھی تانی مستنگن میں دے مرحلو بھی تن منگن میں
عباس علمدار ده مرحلة بيتفنى يتفنى عباس ده مسائل كن يعني ده مسائل كن برداشت لهم ده مرحلة بيتفنى يتفنى يعني إن لعمي العباس درجات حديد محمد يعني عباس الجنة إيمانكو يعني çıksın setbaş. Çoğana yani marfobana cümleyin şahsi patagwemen Abbasi iman kupan imaninu yani kahsana yani müla mahas iman totba yani do suda totba biristo yan ko kaponla ne maton. Lekin Abbasi yani ston ha hamda bese yani düşman hatam yayt bu do kamal من عباس علمدار علي بن ابي طالب بوجين عباسي يعني يامني اخلاق ولا حميشي فريد درس منكم ربونغا ما شذول لسات عباس علمدار من زهير بن كين الصحابي شذول لا مديني ما شخصنا قامت شذول لسات استقبنا زهير بن كين مشورة من شذول لسات زين ما عندي أبودة بون لتاشا سنة دين دامت شذول لتاشا دين زهير سي عربي نام ستامو سون زسنادر گیو ست پورا دیا قبضه بین دریا یا قبضه بید تاکي فوج لچی مسئله بیوار امامی کسر هربون گامه دین نورنا ای غلوم پی نو دیر بسر هربون گامه یعنی غلوم پیر بسر زبان عباسی چه مذهب یا ایمانی مرحله چی گیره با حکم امامی یا چاجو نت حکم دست مرحله فرضو عمل که ولون پیستاد جوس زهیر ایمانی مرحله دستان دمن دل به متن بنا زهیر ستامیان بویاس دونو هربا عمل خیلی مگاه لستالنا چند پنه امام دونو ادبی بوهمه دوست دست دستانه رنجان خدا نهاية أنا مزود تمام الشون في الجسنا رجعت درياجي حتى أبدأ بس النار بوم ده سر بدأ بدي ما تاتيبا بوم يعني دي كيو وجا كتي زي بالإمامي قصر دوس نات شوسمان لتشيل بوم بين شوسمان لتشيل بوم يا أبو جد شوس بستور بنا دول زنده بيعلوم فين نان لتشيل بوم زهيد دماغ قولي هذا ما يوسف عباس تقيت إمامة الكلب والجامعة بالحقل كدبي نتي نهي قصد الندم من المقصدة يتدرولين أغاب كلت الندم من منفعات اليقين عباس علمدار لكي هدد أو مسني هدد أو من لاس كيكا ولا لسكار سعادة المعجز لون أن لاس كيكو سيب بدرنا وفاقوا حملة يعني حملة يعني إمام مسلم تسجس وابن عباس شخص نكون لتنتي مهلكنا عباس ومطعران فلدو ليس شيء عباس علمدار لجاسمة كندامة يعشق يا شامي تنجزنا عباس دورين با عباس ومحاضر شيء بشيء شجاعات عباس علمدار لا يعني تنمي معلق عباس اللي يشوي لكن أمر نعمت يسكنتو شو سيكون لك أسالكوس يريد فنكم غير معلق يا بلاد فيها جد أمي فيها جد أمي تلاس قامة عباسي عباسي بدات الجازر المزلدة أصل عاشورات وقيل أيام ديو متيس يعني سي أولنا تنوادي كل تخيار سوغمت عن الذي تسد يامت نستاني مواديس في تسد يعني مهدب ميسي هنا عاشورات من جسماني كيف وعلى حملة باستثناء يعني الصحابة كلا لخبص كل في مقام بمت عباس علمدار شخصنا جسمان بطلع تسلق حتى هلونا حملة باستثناء عباسي الجوكتان إمام حسين جابوا شافيات عبد العباس يوت إمام حنبلة
Devan Nisham, Kopati, Tomi, Transkat Kukwana, Zainabisi, Aki, Ataka, Kom, Ismani Hamba, Abulfadi Jabisa, Imam Hussein Yatapu, Yani, Tenam Dosamanko, Hussein Laturi, Anisha, Takan, Radas, Sipa, Sevi Kali, Abasi, on Islam هم نقول مقابل عباسي عباس الشخص جسمان بدرات هذه صوت في قمر وده سيستمر الإنسان كونه هم آخرين إذا دل لم يقد تدفر سلة مولانا تسدس فأنت صاحب الرواية في عند الإنسان منحس بفرجة مولانا كده يسمع مسؤول الإنسان Dünyanın var kuni savdırını Tesadüs yanıyla da tamamı Tamam icazet bir yanıdır. Tamam icazet bir yanla haşimi devani takat ko beyanı sakine rachid. Ya hatta Abbas icazet ko ki lafin müddet kuracak. بس ما يدعمش كده تحلق من الهند يودي أساسه وزدد يلين تاسوها أبو الفضل عباس الأمداري عباس الأمداري جاب خدمات يا ليلان لعم الشخص أو تكون لسنادرة ليلان لسنادرة تمام السجا ما يعنيني وين تنفسي أبو الفضل عباس يقول الدخنة Primos Suzunet Abbas Primos Suzunet Abbas Primos Suzunet Abbas ما إذا مسألة إن الشيء أول قيامة من فضل وغادي مجيوب عباس في جواني كباين بدو أمور بدين كباين إذا دامي زين فماذا أمور بدين Herhalde memleş Medine utanmana kalma yani herhalde o bilmene kalma Mescid-i Nebi'din ufur bana herhalde haber bitiyor sizlerle yani asadi sizlerle neyle herhalde yandan haber med Hüseyin'le düzdene Zeynep'i teyar ediyor
ذكريني بجلوس الغريم دليلنا كده زينا الأم والبنين وكانت بنون لي وتعبهم اليوم سارت لا اليوم سارت من بنيني نلقوا بجيب بلنالهم والبنين دل البنين ما تسامحون بلدسوا نلا يوم البنين أيام الأمل ومن والشيء خواتم كل أشياء وسط الكلام لا يزيد فلتهم البنين سيقدلوا ويا ليت الشيء كما كبروا أفسوس لذي أباد يا تستوستو يا حملة بيوم الجديد ما تغيب يا الله كل وضع عباس دايما بنتي وغسلوه عندنا الزهران أمير المؤمنين مستشار لا بلا إله نحن حوالي حوالي بس إلى عندنا الزهران أمير مستشار زهران مولانا شوفت أبا الحسن الشهداء كنا نجيبوا عباس
बचाने के लिए पर्दा किसे आवाज दे देना, बचाने के लिए पर्दा है बाज़े दे लबे दरिया, है बाज़े दे लबे दरिया, ना आज़म है ना अकबर है।
इसलिए होगा खुदाया लाशे अब्बास तड़पता इसलिए होगा खुदाया लाशे अब्बास सकीना के नजर अब तक सकीना के नजर अब तक रुकी मशो अलम पर सजाया शाम का बाजार है महशर का मंजर है मेरे आवाज़ आ जाओ सजाया शाम का बाजार है महशर का मंजर है मेरे आवाज़ आ जाओ कहाँ ये सानिए
महशर